Okay, everything has been set up, and the time has come for the main attraction of the afternoon, the main event. Yads Casinillo Promotion proudly presents bakbakan sa Kasadya Baril o Ronda Cebu. Team Cebu City versus Team Barili. Barili atong dado na niya ang team ni Bronson, Ilaga og ni Tonton. Kontra sa Team Cebu City, ang team la ni Jobert Kulapo Sadam. Okay, game 1 of the best of 3. Servisyo Tonton. Okay na atong bakbakan event dire sa Kasadya Ronda Cebu is sponsored by Mr. and Mrs. Agnes and Ilvin Birangkil, Miss Jupi Pasalbon. O na ato ang mga sponsor o organize ni Boss Itchoy Baino. Special thanks din sa mga Baino family. Sila si Rico diya, si Ruel, o sila si Vincent, o si Itchoy, o si Rexan. Mga Baino na, mga Bainos. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo Esabes. Tonton. Away. Ayo ka pa na bola. Sorry kuya. Equal 0 pa atong game 1 of the best of 3. Main event bakbakan. Servisyo. Damay Timaus, Roberto Ilaga. Jobert. Gikalitan ang Team Barili. Side out. Shout out niya nila ni Konsehal Jerry Redoble, nila ni Buscaster, nila ni Klabi diya sa itong karera na Bus Klabi, Cindy na ni Bus Cindy Impan, atong amigo nga si Bus Impan. Sige maginig adtos bakbakan, sige nag-abot yung tani. Jobert sagang pa, Jobert again. Tonton mi boss la Ilaga mi responde na. Bang! Buto-buto na yan. Pad-pads ko lang po. Side out. Igual 0 pa mga ikan. Shout out ni Tatay Conrado Aligarias Alopis Labangon. Shout out sa ni Konsehal Silso Gabunada Dias Kalunasan. Shout out Papa Tiriklas Arti Umano Ili Langtad Naga mga ikan. Labay nas gawas. Sada. Des. Uwap ay nakapunto sa duha ka team. Servisyo Sadam. 1-0 na. 1-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Kini para dos sa Team Cebu City. Tonton Kulapo overhead. Ilaga Tora Kulapo. Tok mo di Sadam. Sound kay Tonton. Ilaga nakabunal. Agi po ko tamaral. 3-0 na. Servisyo Sadam itukmod. Bang. Kulapo may counter. Kulapo again. Ay good item. Saktuha pagkatirada ni Idol Jobert Marcinas. Oy. Servisyo Sadam. Sadam again. Tonton. Lobo. Bang paksit. Buyok. Haplas. Awi pag yun Bronson, initiran mo Bronson. Out na mo katira. 4-0. Kini para 5. Tonton. Ilaga. Tonton. Ay daras pikas. Muntik tas Bronson. Out ball gyud. Nawa out lagi. Out ball. Kana dili na ma-out yung budal na. 5-0 na, 5-0.
Bang! Hibiludid siya. Thrown by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Give pa ang depensa sa Team Barili. 6-0. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo diha sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. O ang Arnoco. No, basta disco, Arnoco. Basta Arnoco, disco. Tuntun. Jobert. Laga. Bang! Pabuto na sa idol Jobert, oh! Wapay Pasko pero ana. Nagpabuto nagmayo ang Team Cebu City. 6-0 ha. Servisyo Tonton. Gikalitang Tonton tagaag tungod. No size. Kini para dos. Lah. Bronson. Midok-dok na. Bronson, milayat na, lupad na. Side out. Shout out na ni Sir Jerome in Calyado. Inatindan sa tubakbakan dire. La, Jobert! Firing! La! Wah, kulapo! Grabe kulapo. Kaut lao yuta kulapo. La. Tak murang out kulapo. Auto. No size sa to score 5 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 1. Ito na si Damay Tibaus para dos. Jobert. Tuntun. Sadam. La. Jobert. Undo mo size. Lah. Apil-apil lang, buwang ka lang. Wala, lupad na. Bronson. Lah. Boom! Ay! Dos, size. Shout out ni GC Generalaw, AK Daot. Shout out sa ni Boss Opaw. Generalaw la, pumasok ang pikos ni Damay Timaus. Saktong-sakto. 3 size na. Tinapyasan ng kalamangan, 3 puntos na lang. Servisyo kulap ilaga la. Namato na ang Team Barili. Bronson, short ang tira. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bronson. Kita na bangag doon? Iyari. Kita na bangag? City 3. Labaw gupat ang Team Cebu City. Kini para utso. Nakita ng bangag. Jobert, ay nakapurma ra ba? Wana, ilaga, padpad na. Hala. Ay, bagdok ni Tonton. Sumabit. 8-3. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para no ibina. Bang netbag. Mula. Ikaw suguha ba ya? Sorry. Bola sa Team Barili. Pagtiyo po sunod manugo ka. Kauron. Wala lagi bundak pa itong Servisyo Bronson. Kulapo, Gilobo. Peka Tonton lah. Out ball. Point. 4-9, 4-8. 4-8. Tiene para 5. Lah. Laga. Ay. Servisyo Sadam. Wala po. May pusim po buto. Out ball ang tira. Side out. Servisyo Tonton. Wala po. Tonton again. Kulapo.
Sadam. Tara! Ang bugsok. Garahe. Ipin na. La. Salinsid na Kulapo. Lapa. Pito si nabasa ni Tonton. Kulapo to the rescue. Ginubaan na nas Bayas Pachukan eh. Gidukdok, gidakdak, gidikdik. Out ball. Cinco otso na. Kini para sa Tonton again. Pouring in. Out ball. Overcook ang tira sa Team Barili. 5-8 ha, 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Kine para Noybe. Okay. Tok mo di Sadam, gangang nga biyang paak ni Sadam. Side. Lad, Jubert, dara, kapunpun na dire. No. Kulapo. Bang! Laras! Trapo! Tara! Istina. Out ball! Tira! Yo, bulat yo. Taas kay Kuan God. Taas kayo. Yo, sakto, kira yo. Angkol. Siya rin bigyan ng tiyo eh. Angkol daw. Servisyo ilaga. Trace ko na. Gilbert. Bronson. Lupad na sa do. Sadam. Quick! Lupad na sa Bronson. Quick! Grabe ang Bronson eh. Sus! Dak-dak. Giduk-duk. Score! Dah, Tonton. Bronson in action. Gara. Yes. La kariha. Gara. Bronson. Hala kariha. Wana breaking ngay na ni. Iki breaky heart. La kariha. Kuha pa. Ay aguroy. Agudoy. Bola sa Team Cebu City. 6-8 atong skor ha, 6-8. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para Noybe. 6-8. Jobert may pusing, may pabuto, overhead. Overthrow. 6-8, 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Humahabol ang Team Barili. Ang Team Bronson ilaga og ni Tonton. Kulapo. Loh, laga. Tonton. Hala, kuha pa. Overhead. Auto. 6-8. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Sadam rin puntos yun. Overhead. Si Damoy Timaos. Ay! Dam, MVP ka na. Noy size ha. Noy size in favor of Team Cebu City. 3-point lead mga igan. Matsalam kayo ha, sa atong mga sponsor ng atong bakbakan diri sa Kasadya Ronda, Cebu. Mr. and Mrs. Agnes and Elvin Birangkil, Miss Jupi Pisalbon. Mao na to ang mga sponsor ha. And then sa Yads Casinillo Promotion, the Queen of Volleyball din na yun. Fire in the hole! Mama mia! Lupit ni Bronson. Ilang taas ka na rin. Sakit ng mula. City 9 na. Servisyo Tonton. Tonton again. Kuha pa sa dam. Lah. Bang. Jobert again. Overhead. Lah. Ibaw sila ga. Nitbak. 8-9. 1-point ball game mga igan in favor of Team Cebu City sa atong game 1 of Division 3. Sino kaya ang makauna? Sino kaya ang aangkin sa game 1?
8-9. Hala ka diha. Nakabunal sa dam ha. Noy 8, servisyo ko lang po. On the way. Para Jis. Paligid, bayat. Gi! Baang, kabang na. Tonton to the rescue. Laka diha. Out ball si Idol Jobert. Bola sa Team Barili. Dagat dos. Servisyo laga para Igualis. Gi-out ang servisyo. 8-9 ha, 8-9 ha, 8-9. Dagat. Atong nabungol. 8-9. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para Jis. Ay, linaw na. Kuha pa. Kula po, nakabunal. Sadam, sagang. Lah, kula po. Bronson on the attack. Agay! Mamma mia! Diyan na naman si Bronson, oh. Side out. Dagat dos. Dagat. 8-9 lang yapon na itong score. Dos. Dagat. Bola sa Tibarili. Bronson, serving. Bronson again. Kula-pula. Kuha. Jobert. Sahod pa. Ilaga. Gadipin sa damay Timaus eh. Wala. Both teams exchanging heavy blows mga igan. Out ball. Iguales 9 na. Iguales 9 na. O salamat kayo ha sa mga Baino family dire sa Ronda. Kasadya Ronda. Ay, grabe. Nigag attacking Bronson eh. Jeez. Noy may mga igan. Wana. The momentum has shifted to Barilis team. To Barili team ha. Wana. Sila nang milabaw. Bronson again on the attack. Bronson, walang. Grabe eh. Kunis-kunis ang Bronson eh. Ang dipinsa sa team. Ay, kaya spikean pang tuntun na. Woo! Last ball na. Ang Team Barili. Para daw sa game 1 ang Team Barili. 7K betting is on the line. Nako, Bronson na naman. Binaw na ang Team Barili sa game 1 ha. Ang team ni Bronson na ilagaog ni Tonton. Okay, coming up next game 2 mga igan. Bronson oy.